Nih penasaran mau nyobain kalau knalpotnya dilepas kayak gimana suaranya. Ini ada Evan Cokbar. Tuh, langsung Cokbar deh. Tuh. Tuh. Wah. Jeng. Strepep. Buset, padat banget anjing. Coba. Tempel. Masuk enggak? Enggak. Langsung aja. Cepet. Oh iya, lepas dulu. Dia lebih kecil begitu. Iya, jangan. Lepas dulu. Kunci. Bisa. Enggak apa-apa, pegangin. Dah, pegang ujungnya. Nah, jangan. Gini nih. Dah. Gas. Wow!